ଅନ୍ୟର ଧର୍ମକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ କରିବା ବରଂ ବେଟର। ନିଜ ଧର୍ମରେ ମରିବା ବରଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପରଧର୍ମ ଭୟଙ୍କର। ପରଧର୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମ ଏଠି କ'ଣ? କ୍ୟାରିୟରଟା ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ସେ ନିଜେ ବାଛିବା ଦରକାର, ନା ନିଜର ପରିବାରର ସହାୟତାରେ ବାଛିବା ଦରକାର, କି ସୋସାଇଟି କ'ଣ କହୁଛି, କି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ କ୍ୟାରିୟର ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ପିଲା କୋଉ ହିସାବରେ ବାଛିବା ଦରକାର ଆଉ ତା ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଛିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର? କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ହେଲେ ସିନା ସେ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇବ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ନିଜେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ। କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେସା ବା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ଯେଉଁଟାରୁ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ କହିଲ କ୍ୟାରିୟର ଚଏସ୍ କରିବେ, ଚଏସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା କାହିଁ କରିବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କରିବା, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ କାଳ ଆଉ ଏବେକା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଆମେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ପାରିବାନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷ ନଥିଲା କି ଏଇ ସୋର୍ସ ନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବୃତ୍ତି କରିପାରିଲିନି। ସେଟା ଗୋଟେ ବାହାନା ହେଇଯିବ। ୟେସ୍, କମ୍ପିଟିସନ ତ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ବଟ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ସେ ରିସୋର୍ସ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ସୁବିଧା ଆସିଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କି 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ନଥିଲା। ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଯୁବ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? କି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ଟିଭିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସୁସାଇଡ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଆଖିରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଲିମିଟେଡ୍ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜାତିର କାମ କରୁଥିଲା। ସବୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ, ସେ ତାର କାଠ କାମ କରୁଥିଲା, ତା ପାଇଁ ସୋର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍। ସେ ଲିମିଟେଡ୍ ସୋର୍ସ ଭିତରେ ସେ ପକ୍କା କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଥିଲା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ତା ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କାମ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ବ୍ରଷ୍ଟ କଲା, ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବ୍ରଷ୍ଟ କଲା, ତ ସମସ୍ତେ କିଏ କେଉଁଠି କାହା ସହିତ ମିଶିଲେ ତାର କାହାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ରହିଲାନି। ତ ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛ ହାରାସ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ତୁମକୁ ଯିବ ଖାଇବାକୁ, ସେ ହୋଟେଲରେ ଜମା ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ଥିବ, ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆରାମସେ ସେଇଟା ଖାଇକି ଆସିବ, ତୁମର ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବ, ସେ ତୁମ ଆଗରେ 100ଟା ଆଇଟମ୍ ଆଣିକି ରଖିଦେବ, ତୁମେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ଖାଇବାକୁ। ବୁଝିଲ କି? ତା ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଇଟମ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣି ବି ନଥିବ, ଏଇଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ, ତ ସେ ଆହୁରି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଇଯାଇଛି ଦୁନିଆ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁଥିରେ ମାନେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ସବୁ ମିଳିଯାଇଛି, ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ କିଛି କରିବାକୁ ବି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ସେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ମାନେ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଆଗରେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛ, ସେ ମଝିରେ ମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମ ରାସ୍ତା ମଝିରେ 10ଟା ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ତା ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ବା ପ୍ରଫେସନ ସହିତ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରେ ଆମ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ତାର ଆନଜାଇଟି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥାଏ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଫେଲୁଅର ବି ତାକୁ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଡିପ୍ରେସନ ମେ ବି ତାର ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡର ଗୋଟେ କଜ୍ ବି ହେଇପାରେ। ସବୁଠୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଇମୋସନାଲି ମେଣ୍ଟାଲି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ କେବଳ ଆଜି ଖାଲି କି ଯେ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସୋସାଇଟି ଇଜିଲି ପାସ୍ କରିଦେବା, ସେମିତି ହବନି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିବ, ବଟ୍ ମେଣ୍ଟାଲି କେମିତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ସେ ତା କ୍ୟାରିୟର ଗୋଲରେ ଅବଭିୟସଲି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ସୋର୍ସଟାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ବିକଜ ଆମେ ଯଦି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କହିବା ଦେନ୍ 10 ଜଣ ଲୋକ ମିଳିଯିବେ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ହସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ମିଳନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ କେହି ଜଣେ ସଦାବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇପାରିବେନି, ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜର କାମ ଥାଏ, ରାଇଟ୍? ତ ସେ ମୋଟିଭେସନ, ସେ ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନ୍ସପିରେସନ, ଯେ ମୋର ଡେଡିକେସନ, ମୋର ଡିସିପ୍ଲିନ, ମୋର ହାପିନେସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ସୋର୍ସଟା କୋଉଠୁ ମିଳିପାରିବ ଆଉ କେମିତି ମିଳିପାରିବ? ଦେଖ, ଯୋଉଟା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଫେଲୁଅର ହଉ କି ସକ୍ସେସ୍ ହଉ, ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋପେଲର କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି? ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି, କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏଥି ତାର ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଡିସିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ ସୋର୍ସ ମିଳିବ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ କ'ଣ କମ୍ପଲସରି ଯେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ତାପରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବ, ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଯାଇକି ଗୋଟେ କରିବ, କିଛି ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିବ ନା ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରୁ ଆସିବାର ଅଛି। ନିଜ ଭିତରୁ ବି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରପର ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଅଛି, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ, କେମିତି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବ? ଦୁନିଆରେ ତ ହଜାର ଅପସନ୍ ଅଛି। ସେ କେଉଁ ଚାକିରି କଲେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆସିବନି, ଫେଲୁଅର ଆସିବନି, କେମିତି ସେ ଜାଣିବ? ସେ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ବାହାରେ ନ ଖୋଜିକି ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ କାଉକୁ ଏଠି କହିବ କା ହେବାର କାମ ଦେବ, ତାକୁ କ'ଣ ସେଇଟା କାମ ବୋଲି ଲାଗିବ କି? ସେ ଦିନ ସାରା କହିବ ସେ ତାକୁ କା ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଇଲି କି କୁ ହେବା କାମ ଦେବ, ସେ ବି ଦିନ ସାରା କୁ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାଉକୁ କହିବ କୁ ହେବାକୁ, ସେ କୁ ହେଇପାରିବ କି? ଆଉ ଗୋଟେ କୋଇଲି କି କହିବ କା ହେବାକୁ, ସେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ହେବ ନା କା ହେଇପାରିବ। ସେ ମାନେ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତା ତଣ୍ଟି ଫାଟିଯିବ, ବରଂ କୁ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି ଜନ୍ମରୁ, ଜେନେଟିକାଲି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ସହିତ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁର ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବି ଆମ ବ୍ରେନରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ, ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ହେଇଯାଇଥାଏ। ପର୍ସନାଲିଟି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କହିଲେ ବେଟର ହେବ। ତ ସେଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟାକୁ ବୁଝିକି ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା, ଆ ଭିତରେ ବେଟର କିଏ? ବେଟର ତୁମେ ଯଦି ଜଣକୁ ବେଟର କହିବ ତାମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ଦେଖିବ, ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଅଲଗା ଅଲଗା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ସୁନାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବ, ସୁନାରେ ଗହଣା ତିଆରି କରିବ, ଲୁହାରେ କ'ଣ ଗହଣା ତିଆରି କରିବ କି? ସୁନାଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ସୁନାଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ତା ଦେହରେ ଗହଣା ତିଆରି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଲୁହାରେ ଗହଣା ତିଆରି କରିବ, ଲୁହାରେ ହେବ, ତୁମେ ଲୁହାରେ ଗହଣା ତିଆରି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି। ଲୁହାରେ ତୁମେ ଗୋଟେ କଟୁରୀ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଶାବଳ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସୁନାରେ ଗୋଟେ ଶାବଳ କରିବ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଣିଷର ୟୁଜ୍ରେ କାମରେ ଆସିବନି, ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ନେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତୁମ ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା କ'ଣ ଆଗେ ଦେଖ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଗେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କିକି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା କ'ଣ। ଯଦି ସୁନା, ତା ଦେହରେ ଗହଣା ହେବ। ଯଦି ଲୁହା, ତା ଦେହରେ ଲୁହାର ଜିନିଷ ହେବ। ନିଜେ କ'ଣ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଲାଇଫରେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସିବନି। ଫେଲୁଅର ଆସିଲେ ବି ସେ ଫେଲୁଅରରେ ରହିବ, ସକ୍ସେସ୍ ଆସିଲେ ବି ସେ ସକ୍ସେସ୍ରେ ରହିବ। ଏମିତି କେଉଁ ଲୋକ ନାହିଁ, ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି କେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଫେଲୁଅର ଆସିବନି। ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ନୁହେଁ, ଲାଇଫ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ୱେଭ୍ ହିସାବରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଗରୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଉନ୍ ତ ଆସିବ, ଯେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅ ଡାଉନ୍ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେତିକି ଟିକିକି ରହିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଡାଉନ୍କୁ ବି ତୁମେ ଫେସ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ସେଠି କଥା ପଡ଼ିନି, କଥା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ବାଛିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ନିଜ ରାସ୍ତା। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଦରକାର, ରାଦର ଦେନ୍ କିଏ ମତେ କ'ଣ କହିଲା ସୋସାଇଟି। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମର ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହୁଛି କି ଆମେ ଯାହା ବି କ୍ୟାରିୟର ଦେଖନ୍ତି, ଛୋଟବେଳୁ ଯଦି ପଚାରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ, ନା ମୁଁ ପୋଲିସ ହେବି, ନା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, କି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାର ଆଖପାଖ ସେ ନିଜେ ସେଇଟା ଜାଣିନି ଯେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ'ଣ କରେ କି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରେ। ସେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କ୍ୟାରିୟରଟା ଦେଖିଦିଏ ଯେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅନୁସାରେ କି ପଇସା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଜବ୍ କଲେ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ, କି ଏଇ ଜବ୍ କଲେ ଅଧିକ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ମିଳିବ, କି ଏଇ ଜବ୍ କଲେ ଏଇଆ ମିଳିବ। ତ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବା ଆଶାରେ କରୁଛି, ମତେ ବହୁତ ମନି ମିଳିବ କି ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ମିଳିବ। ହେଲେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚାହେଁନି। ନିଜର ହବିଜ, ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନ କୁ ଆପଣାନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ ସହିତ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ। ତା ସହିତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ରିଗ୍ରେଟ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ହାପିନେସ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଟା ଫିଲ୍ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ନିଜର ହବି ସେଇଟା ଯିଏ କହୁଛି ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ କଥା ବା କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ।
आमे भाबु कोन जण कहूचे एटा मोर हॉबी एटा मु करिया को चाहूची सेटा से को पर्सपेक्टिव रु कहूची सेटा भी देखिया दरकार आमे भाबुचन गोटे छोट पिला जे कहूची मु बड़ हेले एटा हेबी आमे ताको मजाक रे नउचंती किंतु प्रकृत रे देखिया गले गोटे बड़ पिला ठारू गोटे छोट पिला बेसी सत कथा कहे काइना छोट बयस रे गोटे 4-5 वर्षर पिला सपोज कहिवो कि गोटे 10 वर्षर पिला जहा भी कहूची सेते बेले ता माइंड रे सेते एक्सपोजर हेइनी आउ ता सबकॉन्शियस को से सेति की फील करि पारुची ता अंतर रु सेटा आसुची गोटे पिला को जदी स्टडी करिवो तमे जानि परियो जे से को लाइन ने इंटरेस्टेड किंतु आमे सेते बेले ताको स्टडी करंतिनी जेते बेले से एजुकेशन सरीबो मैच्योरिटी आसीबो आमे बाबू से मैच्योर हे गला सेते ठीक कथा कहइबो किंतु मैच्योर होला परे गोटे स्टोरी अलगा किछि आसी जाय काहे ना बहुत जिंस से देखि दैथाय दुनिया रे बहुत जिंस देखिला भितरे किछि जिंस को से पसंद कर दैथाय जे एटा मते भल लागुची सेटा मते भल लागुची सेटा चॉइस रो कथा आसी जाय मते भल लागुची आउटकम रिजल्ट कथा आसी जाय हमकु जो फेम टा मिलिबो जो मनी मिलिबो केवल रिजल्ट पाखरे टिकी रही था किंतु भाविया दरकार जे एई काम को मते 40 वर्ष करिया पड़िबो 40 वर्ष मु एई काम डेली करि परिबि तो जदि भी तोर आंसर आसीबो हां ताहले हां आउ जे निज अंतरर प्रवृत्ति की यूज न करूची मागी आनी थिबा जिंस को माने ए जो कहंतिनी कि सेटा को यूज करके मोटिवेटेड हेई कि कैरियर गोटे डिसीजन नै जाउची तापर पुनी अधारु फेल्युअर हेई कि माने बसुची देखो गोटे जंगल ले गोटे कंपटीशन हैला पार्टिसिपेंट सब आसिले किछि हमर ठेकुआ आसिला किछि चढ़ई माने आसिले मूसा आसिला हरिण आसिले समस्त भाग नेले ठेकुआ को भाग निया गला पहरा रे से भाग नेला हंस भाग नेला दौड़ प्रतियोगिता रे ठीक अछि मूसा भाग नेला उड़ीबा प्रतियोगिता रे चढ़ई भाग नेला माने लॉन्ग जंप रे भाग नेला एमिति सब जे जोटा नकरे से सब जिंसर ऑड जिंसर सब भाग नेले हैला कंपटीशन हैला जतरे खेल सरी गला हंस दौड़िबो कोन हंस हंस तो पहरे ताकू दौड़ प्रतियोगिता रे से भाग नै छी से एमिति दौड़िला दौड़ी तो पारिलानी ता पादर जो परदा फाटी गला से दौड़ी तो पारिलानी पहरी पारि जो पहरी भी पारिलानी ठेकुआ को पहरिबा प्रतियोगिता से तो पहरी पारिलानी ठीक रे पहरा रे प्रथम हेई पारिलानी से पानी फाणी पी कि तार दौड़िबार क्षमता भी गला मूसा को उड़ीबा प्रतियोगिता दियाला मूसा तार पहाड़ ऊपर ठिया जाई डेइला जत्ते थर उड़िया चेष्टा कला उड़ी पारिलानी से जो दौड़ प्रतियोगिता रे फास्ट हेइतांदा तार जो गोड़ हाथ भांगला से दौड़ी भी पारिलानी एमिति कहि कि समस्ते खंडिया खबरा जखम हेले केई कहार केई कोथरे निज माने प्रतियोगिता रे तो सक्सेस हेई पारलेनी निजर नेचुरल टेंडेंसी भी करि पारलेनी आमे जदि राइट हम निजस्व प्रवृत्ति की नै कि काम करिबा ताले से जत्ते छोट हो जत्ते पैसा मिलू जो जगह रे हेई थाउ जेमिति का काम हेई थाउ आमे एटलीस्ट कोठी हारिबानी हार आसिले भी आमे सेठी रही परिबा हमरो माने मुळफोच हेई जीवनी किंतु हम जदि बाहरु आनिथिबा गोटे धार आनिथिबा काहाटू माने डिसीजन को तले सेठी हमरो गड़बड़ हेई जीवो जदि कैरियर जणे चूज करिवो ए हिसाब रे चूज न करू जे मार्केट रे कोन ऑप्शन अछि से फास्ट देखिया दरकार जे निजर टेंडेंसी कोन निजर टेंडेंसी को देखिबो कोन पई से जेमति कहले निजे जदि सुना हेतिबो सेतरे गहना तयारी हबो लुहा हेतिले सेतरे लुहा जिंस तयारी हबो निजर निजस्व टेंडेंसी कोन जेनेटिकली हम बॉडी रे किछि गुण थाय जोटा कि हमें बापा मां कोठु नै कि आस्ताउ ना आमे सेमति तो कहि परबिन जे मो निश्चित भाव रे सुनो जेनेटिकली आमे गोटे मनुष्यर चरित्र कैरेक्टर केमति गठन होइताय नंबर 1 होची जीन हमर आसीची जनकर जेजर नाक जेमति ता नातीर नाक सेमति होउची भॉइस बापार जेमति पुअर भॉइस सेमति होउची ता माने किछि तो आसुची ना किछि नुय बहुत किछि आसुची गठन प्रक्रिया तो आसुची किंतु मु एटारे आर्गुमेंट करबेनी कि जे जणे एक्टर रो पुआ से ही सबटु भलो एक्टिंग माने ना ना सेटा कहूची तो नंबर 1 एटा नंबर 1 जेनेटिकली हम गोटे टाइप रो जीन नै कि आछंती एटा को तो मानिया को पड़िबो वर्तमान जीन एडिट होउची माने बायोटेक्नोलॉजी एते आगो को गलानी जीन एडिट होउची तमे चूज करि परिबो मो पिलाटा को सिंगर करि परिबी कि डांसर करि परिबी तो जेनेटिकली हम किछि टेंडेंसी नै कि आछंती किछि लोकंकर टेंडेंसी अछि
साय नेचर चुपचाप रहे किसी लोक टेंडेन्सी अच्छी बकर बकर होते सब गपुवे किसी लोक टेंडेन्सी होची मेला सांग मान सहित मिसिक रहे किसी लोक टेंडेन्सी होची एका रही तेणु ये टेंडेन्सीटा यहाँ गोटे जीन उपर बहुत जीन रो प्रभाव रही है नंबर 1 नंबर 2 हूँ जड़े पिला बेलू कौ परिवेश बढ़ी को फैमिली रे रही खाली फैमिली बापा माँ तो जीन आनला बाकी फैमिली अन्य लोक मैंने अच्छा फैमिली टू कौ प्रकार संस्कार पाई सेटा भी तापर इम्पैक्ट पकाउछि तापर होउछि से को एनवायरनमेंट रे रही साई पड़िशा को जगार रही तार प्रभाव तापर पड़ुछि तापर कथा होउछि सी जो सांग साथी मान सहित मिसुछि स्कूल हो बा कॉलेज रे हो सेमानक ऊपर कोन सेमानकर कोन ता ऊपर प्रभाव पड़िछि को टाइप रो पिलांक सांग सहित से सांग होउछि ठीक अछि एते सब भितरे ता जेतेबेले से मैच्योरिटी आसी जाउछि तार भी गोटे दायित्व रहुछि निजर गोटे अडॉप्ट करिवार क्षमता आसी जाउछि प्रथमे तो सी ऑटोमेटिक ता भितरे इन्फॉर्मेशन स्टोर हुए जेतेबेले जने मैच्योर हो जाए सेतेबेले सी कोउटा को चूज करूछि गोटे होटल को जो बहुत खाइबा अछि तमे गोटे चूज करिवो ना नाही तमे जोटा चूज करिवो मु सेटा चूज करिवो कि करिविन ना तो कोटा चूज करू से चूज करिवार क्षमता ऊपर भी डिपेंड करे तो ये सबू जिनस मिसिकी जनकर साइकोलोजिकल आ फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिसिकी जनकर गोटे माने कौन चरित्र तैयारी होता है गोटे संस्कार तैयारी होता है तो से संस्कार को बुझीवा को पड़िवो माने तैयारी होता है एथिपाई ताको आमे जदी एडजस्ट न करिबा से जो दबी रहिथिबा आमे जहाँ भी करूचंती कोन पाई सेटा गोटे हमर बासना बुझी परछु नेचुरल टेंडेंसी को कोन पाई जने अडॉप्ट करिवो तो आम भीतर जो टेंडेंसी दबिकी रही आम भितर सेटा को आमे जदी बाहर न करिबा ताहले भविष्य में बहुत प्रोब्लेम हम फेल्युअर हबार बहुत चांसेस रही हारासमेंट डिप्रेशन एंजाइटी आसबार बहुत चांसेस रही कहीं देख जेनेटिकली जड़े जो आणुची से टेंडेंसी सेटा करने को बाध्य कर जड़े जदि सिंगर हवा चाहूँगी जन्मरू ता भीतर अच्छी सिंगिंग प्रवृत्ति अच्छी आ सिंगिंग सिंगर हो पारानी सी तो जीवन सारा कौटी ना कौटी से गीत गाउथो डे टू डे लाइफ रे काम कला भी गीत गाउथो किसी तुम देखी बहुत लोक बस रे ट्रेन रे माने भिक्षावृत्ति करथांती बढ़िया गीत गाउथबे तो सेमानकर टेंडेंसी भीतर अच्छी सेटा को से एडजस्ट करि पारिना जदि हम एडजस्ट किछि न करिबा मनुष्य तो जन्म होता है किसी ना किसी टेंडेंसी नहीं कि आस्ता है तो सेटा जदि हम एडजस्ट न करिवे हम माने ए लाइफ रे काम करिवार उद्देश्य कोन केवल पैसा पाई नुहे पैसा तो किसी काम कले पैसा मिल जाए एत कथा डिस्कसन कौन में चलती जन तो किसी भी काम कले पैसा मिल जाए जब आम एम पैसा ताले जन आखि बंद कर कौटी भी किसी भी काम कर पैसा मिल जाए तो पैसा ठू इम्पोर्टाट हूँ लाइफ को कंडक्ट करवा हम जब लाइफ को कंडक्ट न करिया जो संस्कार नहीं कि आम जन्म होती जब बाहर न करवा तो सेटा दबिकी रही भीतर विभिन्न प्रकार माने रोग सृष्टि कर रोग माने मु फिजिकल रोग कथा कहूनी मेंटली भी हेपारे फिजिकली भी हाँ विभिन्न प्रकार डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा हम सेटा को हम एग्जामती गोटे फैक्ट्री रे ये गोटे चिमनी लगी धुआंटा बाहर धुआंटा को बाहर करने को गोटे बाट रही है जब न बाहर से बंद करदे तुम गाड़ी साइलेंसर बंद करदे गाड़ी कौन हम गाड़ी चली पार चलनी ना तो गोटे जिनस एडजस्ट करने ही आम ये जन्म होती आम जो संस्कार आम भर अच्छी से संस्कार को एडजस्ट कले ही जड़े लोक शांति पाइपर जड़े धर सपोज डॉक्टर रही है कि ता साइड घर लोक गोटे वकिल होती सी कह ना सी वकिल होती मोटू बहुत पैसा इनकम कर कि सी जब वकिल सी जानी जे सी भी जब भूल डिसीजन नहीं कि वकिल होती सी साइलेंटली सफर करूँ ठीक अच्छे जे भूल डिसीजन नहीं कि जो काम करिवो से लाइफ लॉन्ग साइलेंटली सफर करिया को पड़िवो ताको समस्ते निजर कैरियर को निज वे रे नेबा दरकार जे मते कोन भल लागुची फर्स्ट ताको प्रायोरिटी देबा दरकार नहीं भल लागुची नुहे भल लागिबा तो आ गोटे जिंस हो गेला सेल्फ सैटिस्फैक्शन जोटा निजर टेंडेंसी जोटा को मते बिना पैसा रे भी मु करि परिबी जोटा मो भीतर जो आवाज आसु अच्छा आ गोटे जिंस तार आम एटा कहि देले थियोरिटिकल यार एप्लिकेशन जतले जने करिवो सेतबे सी आउरी कन्फ्यूज हबो काइना भीतर सपोज जनकर आसुची किछि भी गोटे आसुची ताकू गोटे सबुठ इम्पोर्टाट जिन होची जनकर टेंडेंसी जा सी थोड़ी ना सेटा रेडी है कि मार्केट थी डायरेक्ट जाइए काम करदेव बुझा पड़ो जे टेंडेंसी कोड कौन निज टेंडेंसी कौ प्रकार टेंडेंसी आउ तार से रिलेटेड स्कोप कौन मार्केट अच्छी कौ स्थान काल पात्र तीनटा देखिए दरकार ना खाली टेंडेंसी देखिले हेनी स्थान काल पात्र कौ जगार मु अच्छी मु अमेरिकार अच्छी ना ओडिशार अच्छी कौ टाइम रे 2025 रे जाऊँगी ना 1857 रे जाऊँगी बुझीपार टाइम प्लेस आउ क्यारेक्टर आउ मो मार्केट रे कौन अवेलेबल अच्छी
ଏଇ ତିନିଟା को देखिक जदी वो सपोज जनकर इच्छा होची डांस करे डांसर से नेचुराली गोटे डांसर किंतु डांसिंग रो स्कोप ता पाखरे नाही से देखिया पड़े जे डांसिंग रिलेटेड आउ कोन स्कोप अछि जदि डायरेक्ट डांसर न भी परिबो से रिलेटेड आउ कोन कोन हेई परिबो सेटा को भी सी देखिया को पड़िबो तो से माने आम भितर जो टेंडेंसी लुचिक थाए सेटा डायरेक्ट एमती न थाए जने इंजीनियर हबो जनक भितर क्रिएटिविटी थाए क्रिएटिविटी माने सपोज जने सिंगिंग क्रिएटिविटी मे बी से गोटे सिंगर हेई पारे मे बी से गोटे लिरिसिस्ट हेई पारे मे बी से गोटे म्यूजिक डायरेक्टर हेई पारे मे बी म्यूजिक कंपोजर हेई पारे गुडाए ऑप्शन अछि से ऑप्शन भितर चूज करिया पड़ियो जे कोटा मते बेस्ट फिट होउची आ को प्रोफेशन टा मु रहितबा लोकेशन ने बा मो पई मो एजुकेशन हिसाब रे मो क्वालिफिकेशन हिसाब रे कोटा मो पई बेस्ट फिट होउची सेटा भी देखिया दरकार निहाती क्रिएटिविटी बिना तो कौन काम हो पारिबनी क्रिएटिविटी एग्जांपल देली समस्त भीतर क्रिएटिविटी थी बोली सेमती किसी ना सपोज जनक भीतर टेक्निकल नॉलेज अच्छी थोड़ी ना से मेकानिकल इंजीनियर हम टेक्निकल तो बहुत जिनस अच्छी ताकू देखिया पड़ो जे ता पाखरे ता सामने अवेलेबल कौन अच्छी और बाकी रहा जो सक्सेस और फेल्योर कथा सक्सेस फेल्योर गोटे माने दीटा अलग जिनस नुहे गोटे पैकेज जिनस सक्सेस आसो जो फेल्योर से आसो सक्सेस आसो माने फेल्योर आसो तो यहीटा को जन को गंठी बांधिक रखा पड़े जो मो लाइफ रे सक्सेस आउ फेल्योर आसो बाकी एमती लोक मोटिवेटेड हेबी केमती माइंड स्ट्रॉन्ग करी केमती फेल्योर आसोनी यहाँ गोटे भूल जिन हाँ आम ट्राए करिया फेल्योर कम आसो फेल्योर आसिले आम ताकू केमती सामना करवा यहीटा शिखा दरकार तो जदि तुम गीतार गोटे जगार लिखाई स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह माने एटा बोधे सेकेंड कि थर्ड अध्याय लिखाई 34 35 एमती लिखाई श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह माने श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् अन्यर धर्म को बढ़िया से करने अपेक्षा निजर धर्म को अधा खंडिया करने बरं बेटर असंपूर्ण निजर काम को करने बरं बेटर रेदर अन्यर काम को बढ़िया से करने अपेक्षा परधर्म माने अन्यर धर्म जोटा निजर नुहे स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भयावह निज धर्म मरिबा बरं श्रेष्ठ परधर्म भयंकर परधर्म स्वधर्म ये कौन स्वधर्म माने जो टेंडेंसी नहीं कि जन्म नहीं भितर जोटा आमको आवाज आम जो टाइप रो कहीं आम गोटे प्रकार मनीष ना दुनिया असंख्य कैटेगरी अच्छी असंख्य जिन सब करें कि आम सहीटा करवा दरकार जो मेटेरियल होगी आम आसुँच कहले ना लुहारे भी गहना हो पार लुहा कहीं गहना हवा जीव लुहा कह कहीं गहना लुहारे या किंतु निज धर्म मरिबा बरं श्रेष्ठ से कहुई तेणु तुम जितिल कि हारिल फेल्युअर है सक्सेस है बड़ जिनस नुहे तुम जो संस्कार को लेकिन आसको लाइफ टा गोटे एंड नुहे लाइफ गोटे अचिवमेंट नुहे तुम किसी लाइफ पाइज एंड रे तुम गोटे मेडाल मिल सक्सेस सक्सेस सेमती किसी ना लाइफ हूँ गोटे जर्नी से जर्नीटा को तुम जमी गोटे डंगारे जाऊँ एपट सेपट पार होमती बोट्रे समुद्र लोक माछ धरिया जाऊँच पुणी आसुँच तुम से जीवा आसिया भितर केमी बढ़िया से कंडक्ट कर लाइफटा को निजक चिन्हले ही निज धर्म को जानिले ही जड़े फेल्योर रे भी पूरा माने अफ रे भी जमती रहिबो डाउन रे भी सेमती रहिबो सक्सेस रे सेमती रहिबो फेल्योर रे सेमती रहिबो एटा गोटे कंडक्टिंग प्रोसेस गोटे लाइफ रो से हिसाब रे कैरियर को जनकू भाबिया पड़ियो जे मु जो काम करूची ताको 30 वर्ष करि पारिबी तो 30 वर्ष पर पछु बोली अनले मु देखिबे ठीक काम करची तो